যাওয়ার সময় একটা কথা বলে যাব। আমার একটা মুভি আসছে যে देव नाम सुने छोड़ो एक चीज जान लीजिए, इनको जो आपने YouTube में जितना फेमस किया है, हाँ लेकिन একটা কথা বলে যাব শিখতো না। এখন তো আমার বাংলা শুধু অ্যালবাম দেখেছো দাদা, আমার 3 মিলিয়ন আপনারা সাবস্ক্রাইবার দিয়েছো। লেকিন আমরা একটা দেবদা যে ঘাটালে এখন সংসদ আছে মানে টিএমসি, আচ্ছা আচ্ছা তো আমার সঙ্গে আমি একটা মুভি করেছি। মানে মুভি মানে এখন রিলিজ হয় না, মানে कौन सा मूवी? মুভি আছে যে আমরা যে মুভি করেছি মানে এমন মুভি পারিবারিক, মানে যার মা যখন বুড়ি হয়ে যায়, ছেলেটা যখন বড় হয়ে যায়, বড় হওয়ার পরে অনেক পয়সাওয়ালা হয়ে যায় एमन हिंदी में बताते रहे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप लोग हिंदी मूवी है, तो हिंदी में भी बताते रहे कैसा मूवी कर रहे हैं कि जिसमें माँ बूढ़ी है, बेटा बहुत बड़ा लोग है, मतलब बहुत पैसा वाला है, और वो फिल्म आने वाला है बहुत जल्द 2026 में, जिसमें हीरो देवदा है, कॉमेडियन में मैं हूँ। हाँ दादा, हाँ हाँ।